اپنی موت مر گئے اور وہ سب کیسز ختم ہو گئے. سو اب جو بچ گئے ہیں وہ میرا خیال ہے وہ ٹیسٹ میچ کے جو ٹیل اینڈرز ہیں نا, جو وہ 2 کھلاڑی آخری بچ چکے ہیں. اگر اس میں بھی ہمیں اجازت دیں اور تیزی سے ویسے ہی یہ اگر پیشیاں ڈلیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہفتوں کی بات ہے کہ تمام کیسز میں دونوں میاں بیوی کی اب ایکویٹل جو ہے وہ بالکل میچور ہے. تو ہم بالکل اس میں حیران نہیں ہیں کہ پہلے تو چاہے توشہ خانہ ہو یا چاہے 9 مئی کا کیس ہو, ہفتے میں 2 دفعہ اس کی پیشیاں ڈلتی تھیں. اب اچانک 15 دن کی تاریخیں ڈلنا شروع ہو گئی ہیں, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو حکمت عملی ہے آئندہ تاریخ میں بھی رمضان میں بھی اس میں کوئی پیش رفت کرنے کا مجھے کوئی لگ نہیں رہا, کوئی آثار نہیں لگ رہے, اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے. عام تاثر یہ مل رہا ہے کہ جو بار بار آپ کی یہاں پہ جیل ٹرائل نہیں ہو رہا, لمبی ڈیٹیں پڑ رہی ہیں, کچھ بات چیت ہو رہی ہے, یہ تاثر دیا جا رہا ہے. نہیں, ایسی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے, اور لیگل سائڈ از ناٹ اویئر. پولیٹیکل سے آپ ضرور اس کے اوپر سوال کر سکتے ہیں. میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ جتنے مین کیسز تھے, دیکھیں فوجداری میں جب آپ آتے ہیں تو یو ڈونٹ سیو یور بیسٹ فار دا لاسٹ, یو اسٹارٹ ود دی ویری بیسٹ. اور ان تمام کیسز سے اسٹارٹ کر کے تو وہ تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں. مجھے اس پر بھی بڑی حیرت ہے کہ سائفر کا کیس اگر آپ کو یاد ہو, جون 2024 میں سنا گیا اور بری ہو گئے عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, دونوں فاضل ججز سپریم کورٹ چلے گئے اور آج دن تک اس کا فیصلہ نہیں آیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اٹس ہائی ٹائم کہ سائفر کا فیصلہ بھی وکلا تک بھی آنا چاہیے, جن لوگوں نے باعزت اس سے بری ہوئے ان تک بھی آنا چاہیے, اور عوام تک بھی. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو عام تاثر یہ ہے کہ ایک فیکٹر یہ ہے کہ جو 190 ملین کا فیصلہ ہے اس کے بعد دوسری پارٹی تھوڑی ریلیکس ہے, مقصد تو خان کو اندر رکھنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ جب تک اس کی اپیل ہو, جب تک یہ کیس پلیڈ ہو ہائی کورٹ میں, تو تب تک شاید ان کو ریلیکسیشن ملے. دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہو اس سے پہلے یا ٹرائل کورٹ ہو, عدت نکاح ہو یا سائفر ہو, چیف جسٹس صاحب نے کنٹرول لیا ہے, نئی چیف جسٹس صاحب نے, اور انہوں نے, میں نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھا, انہوں نے آتے ساتھ ایک ان کا یہ بھی کہیں پر ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ تمام کیسز اب اپنی روٹین پر لگا کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ صرف عمران خان صاحب کے لیے نہ ہو, میں امید کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو, اسپیشلی ایسا نہ ہو جبکہ پچھلے کیسز عمران خان صاحب کے بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ اس پہ کس طرح مس کیریج آف جسٹس ہوا, فیٹ ٹرائل کیسے کمپرومائز ہوا. سو میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کی تو پرائرٹی ہونی چاہیے کہ میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کی جتنی کنوکشنز ہیں یا جتنے کیسز ہیں ہم وہ سب سے پہلے سنیں گے. بینچز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, اتنے ماشاءاللہ ججز کی تعداد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑھ چکی ہے. عمران خان صاحب کے تمام کیسز اب بڑی سپیڈ میں سنے جانے چاہیے. یہ آئی واز جسٹ تھنکنگ آتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کو یہ کیسز لڑتے ہوئے 3را رمضان ہو گیا ہے اور یہ 3ری عید ہونے جا رہی ہے. کافی ٹائم ہو چکا ہے, اٹس ہائی ٹائم کہ اب ان کے کیسز ختم ہونے چاہیے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, جیسا آپ نے کہا کہ ابرپٹ ہیئرنگز تبدیل ہوتی ہیں, وہ کیسز جو کہ ہفتے میں 3 دفعہ سنے جاتے ہیں اب مہینے میں 2 دفعہ سنے جا رہے ہیں. یہ چیزیں سیاستدان بھی بول رہے ہیں, ہم بھی بول رہے ہیں, لیکن لیگل ٹیم جو جن میں آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں, ریمیڈی کیا ہے اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے کہ ٹرائل جو ہے اسی سیکوینس کے ساتھ چلے؟ دیکھیں, آپ ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا, ہم نے ایسا کبھی کیا کہ کوئی ملزم درخواست ڈالے کہ میرے خلاف کیس جلدی چلائیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ خود بخود آپ دیکھیں گے, خود بخود دیکھیں گے. میرا خیال ہے رمضان کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے کہ تمام کیسز میں دوبارہ ایک دفعہ تیزی آئے گی, اور اگر تیزی نہیں آئے گی تو پھر عمران خان صاحب کی جو ریلیفز بنتی ہیں, جیسے القادر ہے یا جیسے 9 مئی میں کچھ کیسز میں وہ اس وقت ابھی تک گرفتار ہیں, یہ لاہور ہائی کورٹ کی بات ہو رہی ہے. سو ہر جگہ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز بھی آئیں گی اور وہ بار بار آئیں گی, اور ہم ججز سے اپنا حق بھی مانگیں گے, اور وہ ان کو دینا بھی پڑے گا, کیونکہ خان صاحب کے کیسز کو آپ یہ کہہ کے کہ اپنی روٹین یا اپنی باری پر وہ سنے جائیں گے, یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس پہ بڑا پریشر بھی آئے گا, اسپیشلی جب آپ نے 3 کہ ملک کا امپریشن خراب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز اپنے باری پر لگیں گے. تو جو پہلے اسٹیٹسٹکس آ چکے ہیں ہماری جوڈیشری کی پرفارمنس کے, میرا خیال ہے وہ بالکل راک باٹم پہ نام چلے جائیں. سو بہتر ہے کہ ہائی ٹائم ہے کہ جتنے کیسز جو
पूरी दुनिया के नोटिस में है। एटलीस्ट उन केसेस में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि आया जो बकाया केसेस जो बचे कुचे कुछ रह गए हैं, क्या उनमें भी कोई दम है या वो भी वैसे ही है जैसे पिछले केसेस हैं? केस की अपील कब तक लगने जा रही? देखिए, हम अलकादिर की आप बहुत जल्द देखेंगे कि अलकादिर में हम अब उनकी हम जमानत नहीं मांगते। आपको इमरान खान साहब की कानूनी लीगल टीम के मुतालिक एक बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। हम छोटी रिलीफ नहीं मांगते कि हमें सिर्फ जमानत दे दो। हम कहते हैं कि केस ओपन करो और जो अंदर अडयाला में ज्यादती हुई है उसको हाई कोर्ट बैठ के सुन ले, कि देख ले कि इसके अंदर कितना को दम है इस केस के अंदर। सो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है, जमानतें बड़ी छोटी रिलीफ होती हैं। मेन अपील्स की बात करें, आप देखें क्या मियाँ बीवी ने ये जुर्म किया है या नहीं किया। थैंक यू सर। सलमान सफदर साहब, आपने कहा था पिछले रमज़ान में कि खान साहब जो है वो इस रमज़ान में निकल आएंगे। अब दूसरा रमज़ान, आज तीसरा रोज़ा शुरू हो गया है। देखिए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मेरा जोर नहीं है ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम सिर्फ दरखास्त कर सकते हैं। नए जजेस अपॉइंट हुए हैं, जजेस की तादाद बहुत बढ़ गई है। इमरान खान साहब की केसेस की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि स्पेशल बेंच अगर बने तो केसेस सुनने चाहिए। आमिर फारूक साहब जब चीफ जस्टिस थे तो वो रमज़ान में भी दोपहर 3-4 बजे तक केसेस सुनते थे। तो मेरा ख्याल है कि चीफ साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो भी कंसिडर करें कि खान साहब की जितनी पेंडिंग दरखास्तें या अपीलें या कन्विक्शंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पड़ी हुई हैं, चाहे वो तोशा खाना है, चाहे वो अलकादिर है, उसको टॉप प्रायोरिटी पर वो अपील्स फिक्स होनी चाहिए। हम तैयार हैं उनको। सलमान साहब, जिस तरह जजेस का ट्रांसफर किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप क्या समझते हैं कि इसकी इंटेंशन इमरान खान साहब के केसेस को डिले करना था? तो देखिए, ये आपको इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ पिटिशंस भी फाइल्ड हैं, मुख्तलिफ बार्स भी कर रही हैं, बड़ी इस पर रिजेंटमेंट भी है, सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग खान साहब के क्रिमिनल केसेस के हवाले से, मगर क्रिमिनल केसेस के हवाले से आज बहुत दिनों के बाद बात हो रही है। बस सिर्फ यही बात बताना ज़रूरी है कि आखिरी 2 बैट्समैन जो है वो टुक टुक करके अडयाला जेल में खेल रहे हैं, जिसे कहते हैं ना विकेटें कवर करके बस सिर्फ टाइम गुजारने की बात है। सो लीगल टीम ने मेन केसेस सारे खत्म कर दिए हैं। अब सिर्फ जैसे कहते हैं जबरदस्ती के केसेस या बदोबदी के जो केसेस होते हैं ना, जिसका पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कोई या पाकिस्तान की जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं उसमें ये क्रिमिनलिटी पाई ही नहीं जाती। ये उस किस्म के केसेस हैं जो अंदर इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा, सलमान सफदर साहब, इमरान खान साहब से मिलने के लिए आप इस वक्त पहुंचे हैं। क्या आपको अलाउ किया गया है अंदर जाने के लिए? और अगर आप अभी अंदर जाएंगे, खान साहब से क्या गुफ्तगू करेंगे? क्योंकि काफ़ी कंसर्न शो की जा रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर उनको सेहत को लेकर। देखिए, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उनकी सेहत कैसी है तो हमें अंदर जाके ही पता लगेगा। ये बात दुरुस्त है कि आज बहुत दिनों के बाद मीटिंग होने जा रही है खान साहब से भी, और चूंकि मैं दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इमरान खान साहब को भी और बुशरा इमरान को, तो मैंने अंदर यही पैगाम भिजवाया है कि मैं दोनों अपने क्लाइंट से मिलना चाहता हूँ। ये मेरा कानूनी हक है क्योंकि तमाम केसेस में उनको तकरीबन मैं ही उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो या चाहे वो हाई कोर्ट हो। सो मेरी मुलाकात इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। अभी फैमिली की मुलाकात हो रही है, जैसे ही फैमिली की मुलाकात ख़त्म होगी उसके फ़ौरन बाद हमारी मुलाकात शुरू होगी, और उसमें मैंने खान साहब से हिकमत अमली ही डिस्कस करनी है कि आया व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आगे हमें कैसे बढ़ना चाहिए। और उनको कुछ ये भी समझाऊंगा कि ये जो अचानक तमाम 3 मरतबा ये जो केसेस अचानक सिंक्रोनाइज्ड जो ATC की कोर्ट करती है वही तोशा खाना की कोर्ट करती है, तो ये तमाम जजेस के अंदर जो एक कोहेजन पाई जाती है और एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, यही इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि बड़े ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इमरान खान साहब की पेशियां कैंसिल हो रही हैं, और वो सिर्फ इसलिए कैंसिल हो रही हैं कि आखिरी केस आखिरी दमों पे हैं। तो वो आखिरी दम कब तक चलता है ये देखते हैं। अच्छा, सलमान साहब, ये बता दें, पिछले रमज़ान में आपने कहा था कि केसेस सब खत्म हो गए हैं, अब इमरान खान साहब का जेल में रहना बनता नहीं है, तो 1 साल गुजर चुका है, आप क्या कहेंगे? आप देखिए, अब आप इसमें आप मुझे तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। कानूनी टीम ने तो अपना बड़ा भरपूर काम किया है। जितने केसेस आते रहे, हम अपनी तमाम मसरूफियत छोड़ के, अपने तमाम केसेस को छोड़ के, हम रहते ही अडयाला के आसपास हैं और इस कॉज के साथ हम अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। मगर केसेस की तादाद आपको मैं बताऊं कि ये जो नवंबर का वाकया हुआ, इमरान खान साहब ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार थे और उन्होंने कानूनी टीम को मुबारकबाद भी दी कि आप लोगों ने मेरे तमाम केसेस ख़त्म कर दिए हैं। अब वो दिन दूर नहीं कि मैं अडयाला से बाहर आ जाऊं। उसके बाद 50-60 अगर नए केसेस आ जाएं, आप मुझे बताएं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन सा ऐसा क्लाइंट है जो 71 साल की उम्र में FIR शुरू हों और आज जब 73 साल के हुए
तो तकरीबन 273 से ज्यादा FIR अच्छा। है, 300 क्रिमिनल केसेस। ये नॉर्मल है, ये ऑर्डिनरी है, ये गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक शख्स के ऊपर भी और उसके वकील के ऊपर भी। कितने केसेस में हम उनको डिफेंड अच्छा सलमान सफदर साहब, तमाम तर जो मेजर केसेस थे खान साहब के ऊपर वो आपने बड़ी कामयाबी से कंटेस्ट किए और खान साहब ने आपको इस हवाले से आपने बताया कि मुबारकबाद भी दी और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन हो गई थी, मामला तय हो गए थे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या मजीद प्रोसिक्यूशन को खान साहब को अंदर रखना कितना मुश्किल होगा आने वाले दिनों में? देखिए, ये बड़ी अब जिद के मुकदमे हैं, ये जिद ये आपको कहीं पर ये जुर्म नहीं है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है। और ये बात अब बड़ी एविडेंट हो गई हुई है कि जितने केसेस बने थे उन्होंने लीगल टीम भी इंगेज की, हमने वो केसेस प्रोफेशनली लड़े भी, वो सब केसेस खत्म हो चुके हुए हैं। अब केसेस क्या बचे हुए हैं, वी ऑल नो दैट। सो मेरा ख्याल है कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल नाउ। और अब बहुत लंबी बात हो गई है, ये आप किसी दिन देखेंगे आने वाले दिन में कि ये इंशाल्लाह दिनों की बात है। मैं नहीं समझता कि खान साहब के ऊपर बहुत बड़े केसेस हैं, ये 2 घंटे के भी केसेस नहीं हैं और ये ख़त्म हो जाएंगे और वो बाहर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज अ डिटर्मिनेशन टू गिव जस्टिस एंड टू डिस्पेंस जस्टिस। एक पेशन गोई की गई है कि 17 मार्च तक खान साहब बाहर होंगे, तो क्या ये पेशन गोई आपकी इस बात से सच साबित होने जा रही है? देखिए, ये मैं एक बात तो मुझे नज़र आ रही है, मुझे रमज़ान स्लो जाता हुआ नज़र आ रहा है, मगर मुझे फ़ौरन रमज़ान के बाद, ईद के फ़ौरन बाद मुझे तेज़ी नज़र आ रही है। सो आई कैन जस्ट सी कि वो तेज़ी अगर कहीं नहीं भी आएगी तो कानूनी टीम अपनी रेमेडीज़ तो हम अवेल करेंगे। सो मुझे लग रहा है कि रमज़ान